ঝরঝরিকা মৃদঙ্গ পটভো ভেরিশ্চ শঙ্খধ্বনি বীণা ডম্বরু কোলাহল মহুরি ঘণ্টারব ঘর ঘরি তুম্বুরাকৃত মণ্ডলী করতাళি কাহাళি তাళধ্বজম এতে বাদ্যগণা সুঘোষ সহিতম কুর্বন্তুতে মঙ্গলম। জয় জগন্নাଥ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ୟୋତିଷର ଜାତକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ, ଆମେ ଦୁଇଟି ରାଶି ପଢି ସାରିଛେ, ମେଷ ବୃଷ। ଏବେ ପଢିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାଟିରେ ଚ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କି ମିଥୁନ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ 5/3। ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ। 6/3 ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ। 7/3 ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ 5/3, 6/3 ବା 7/3, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ? ଏଇଠୁ ଗଣିଯିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ। 12 ନମ୍ବର ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ? ଅଶୁଭ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ସଗର ରାଜା। ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ କାରକ। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ୟୟର ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଘର। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଠିକ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନେକର ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାଢିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥାଟିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବି ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଧିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ବୃଥା ଗଲା। ତାହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ ଟିକେ ଆଗ ତାକୁ 4-5 ଥର ନିଜ ମନରେ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଦଉଛି, ସେ ପଇସାଟା ଠିକ ବାଟରେ ମୋର ଯାଉଛି କି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଚତୁର୍ଥ ଘରଟିକି ପଡିଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଘର କରିବା, 1 2 3 4, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଘରଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଚତୁର୍ଥ ଘରଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଘର, ମାତୃଭୂମିର ଘର, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ତାର ଘର। ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ସେ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଭକାରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜିନିଷଟି ପ୍ରତି ଆଗ ମନ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଏଇ ବାଟରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଟା ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚଟିଏ କରିବେ। ତା କାରଣ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ମାରକ ଗ୍ରହଟିଏ।
किंतु एठी आमे कारक मारक कथा आमे एठी किसी विचार करूनाहु। आमे खाली बृहस्पति जड़े नैसर्गिक शुभग्रह होइतिबारु तांकर दृष्टि जेहेतु चतुर्थ घरटी को पड़ुछि तेणु सेथिपाई बृहस्पति ई चतुर्थ घरर जेते प्रकार जो छोट छुआ माने अछंती से माने प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत पढ़िबार तांकर अछि तांको पई उपकारी हबो। छुआ माने बहुत ज्ञान संग्रह करि पारिबे। आउ मातांक प्रति श्रद्धा स्नेह आदर गौरव सबु जिनिस बढ़िबो। सेही भली मातृभूमि प्रति मध्य तांकर श्रद्धा स्नेह आदर गौरव सबु किछि बढ़ी जिवो। तेणु चतुर्थ घरर जो सुख सुविधाटी से प्राप्त करि पारिबे। तापरे बंधुगण देखंतु एटा 4 नंबर घर, तापरे 6 नंबर घर को बृहस्पति देखुचंती। 6 नंबर घर को बृहस्पति देखुथिबार अर्थ होउचे 6 नंबर घरटी कोन रोग ऋण शत्रु आ हाउस ऑफ कंपटीशन। ताहले रोग ऋण शत्रु आपण जदि पूर्वरु किछि रोग रे पीड़ित थिले एबे आपण चिकित्सित हेले आपण निश्चित भाव भल ही पारिबे। आ जदि ऋण करिवा पई आपण चाहुचंती ताले ऋण करिकिरी काना आजिकाली आपण जेकोनोसी प्रोजेक्ट टे करंतु जेकोनोसी काम टे करंतु आपण को लोन निहाती आवश्यक। किंतु बंधुगण लोन आपण जदि आनिबे बैंक रु आनिबे कौनसी हाथ उधारी लोन आनिबे नहीं। ता कारणटी देखंतु ई षष्ठ घरटी को शनि देखुचंती फिर राहु भी देखुचंती। शनि देखिले षष्ठ घरटी को से ऋण लोक सुझी पारे नहीं जदि कोठु हाथ उधारी आनिथिबे 10% सुध 5% सुध आपण आनिचंती सुझी पारिबे नहीं कष्ट हबो सुझीबा लागि केवल आपण बैंक रु लोन आनिकरी करि पारे। आ मुख्यतः जो माने आपणकर शत्रु थिले से माने शत्रुनाश हेबे अर्थात शत्रु आपणक ठारू दूरेई जिवे से जानिबे जे नाही ए लोक को पारी हबो नाही। तेणु आ संगे शत्रुतार आवश्यकता नाही। किंतु बंधुगण शत्रु को विनाश करने को चाहि जदि आपण चाहुचंती ताको डरेई करी कि ताको कौनसी प्रकार भयभीत करई आपण शत्रु ऊपर जय करिवा पई चेष्टा करंतु नाही। शत्रु को जय करिवा को हेले तार अंतर को आग जय करंतु तापर शत्रु आपे आपे नाश होइबो। अच्छा तापर बंधुगण देखंतु अष्टम घरटी को देखुछन ए चंद्रंग हिसाब रे 8 नंबर घरटी कौन दुर्घटना मृत्यु झगड़ा झाटी ये जो जिनिस गुड़िक आपणकर मध्य सुधार आसीबो। जदि आपणकर किछि पारिवारिक कलह रहउतिबो जदि किछि आपणकर बंधु बांधवक संगे संपर्क खराब रहउतिबो सांग साथीक संगे किछि तिक्त अनुभूति रहउतिबो ताले सेतिरे मध्य सुधार आसीबो। आउ आपणकर जदि देह किछि क्रोनिक डिजीज हेछि कि कोनोसी प्रकार डिजीज रे आपण संक्रमित हेछंती ता देरे मध्य सुधार आसीबो आपण निश्चित भाव रे भलो हेई पारिबे। तो बंधुगण आउर गोटे कथा होछि देखंतु जो माने चाकरी करछंती तांको भाग्य साथ दब ता कारण मिथुन राशि पई शनि होछंती जोगकारक ग्रह आ शनि भाग्य स्थान रे अछंती राहु अछंती कर्म स्थान रे। शनि जदि भाग्य स्थान रे थांती से आपणको आपणकर कौन हेछंती नवम शनि हेछंती मिथुन राशि को। नवम शनि रा अर्थ होछि आपणकर शनि सप्ताहटी लास्ट स्टेज रे। तेणु नवम शनि जेतेबेले दशम शनि हेबे सेतेबेले आपण निश्चित भाव रे उपकार पाई परिबे। आ तेणु आपणकर भाग्यटी धीरे धीरे परिवर्तन हबो एमती हठात करी परिवर्तन हेई जिवो नाही। राहु जेहेतु दशम घरटी रे अछंती राहु आपण को भलो रोजगार मध्य प्रदान करिवे काना राहु को कहा जाय कली युगर दाता। तेणु कली युगर दाता हिसाब रे राहु आपण मानु किंतु शनि आ राहुंकर आपण प्रतिकार टिए करिवे। बंधुगण मन रखंतु मो पूर्व दुईटी एपिसोड रे एकताटी कहि नाही आउ एबे कहूची सुनंतु जदि मु जे ग्रहंक विषय रे कहूची से ग्रह जदि आपणक जातक पई कारक ग्रह हेइथांती ताहले जदि कमजोरी थांती डिग्री वाइज तांको पई आपण रत्न पत्थर पिंधि पारिबे बीज मंत्र पाठ करि पारिबे आउ किछि पूजा पाठ मध्य करि पारिबे
ଆଉ ଯଦି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବି ପାଠ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ରାଶି ହିସାବରେ କୁହାହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲଗ୍ନ ଆଡକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଉ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କଥାଟି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଘରଟି ହଉଛି 5 ନମ୍ବର ଘର। 5 ନମ୍ବର ଘରର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟି ସେ 5ମ ଘରକୁ ନ ପଡୁଥିବା ହେତୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଛି ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ହେଇକରି ରିଲେସନଟି ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଘର ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯଦି ତାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୋକା ଖାଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଠଟି ପଢିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଲାଇନ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କହିବା, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇପାରେ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।